Good morning, good afternoon, and good evening guys. Kanya po dyan inyong lulusyan nyo guys. Alam nyo na trabaho lulusyan nyo guys. Niniguang niya lulusyan nyo guys. Drive taxi guys. So kanyang posisyon na kuan dyan nyo guys. Linya-linya niya po dyan guys. Linya-linya niya punta kay may pasahero siya gawas ni forward na siya guys. So atong sundan guys, abante po kita gamay, abante kay bawa niya mo guys. Ugasan niya kung mo kay bawa sa SM niya guys, City Cebu, sa entrance, sa tunga nga entrance guys, diri sa ilaw mga bahin. So yun lang muna guys. Bye bye and God bless us all. Lolo Shano Vlog. Bye bye and bye bye.